Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na aw minnu bɛ k'a ka jabarani lajɛ an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an ɲɛna ko aw sɔgɔlen ma ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye. Faso Rap ye jamukan ye an bɛ wele bila artistes ma ani rappeurs ma u kana jamukan in kɔnɔ pour que an ka se ka question poser u kunna u ka se ka faamuyali di u ka fanu ani melomaniw ma diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen na k'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ. Donc bi wuladen na an y'a décidé ka wele bila rappeur dɔw ma pour que olu kana fɛn minnu m'u kunu kan cɛ u ka se k'o ɲɛfɔ u bɛ baara la cogoya min na pour que a fɔra bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na k'a yira la kini fɛ an ye wele bila mɔgɔ dɔw ma u ka groupe de don LGF mais mɔgɔ kelen de sera plateau sanfɛ n'an donna émission kɔnɔ tɔ kelen ma se ka kun min na a b'o ɲɛfɔ parce que Mali groupe ko de don donc ale bɛ tila k'a présenter ani numan bolo fɛ ale tɔgɔ ye ko Général Barasco ka bɔ fɔ Safo an ye wele bila olu de ma bi wuladen na u kana min b'u bolo k'a fɔ pour que aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na donc m'a fɔ a ɲɛna a kana ɲina fana aw mago bɛ information fɛn o fɛn na n'a y'a tapé Actuel Media a b'an ka jamukanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ n y'a fɔ cogoya min na ko groupe tɔgɔ ye ko LGF donc m'a fɔ a ɲɛna a b'a présenter fɔlɔ donc ka tila ka tɔ kelen fana ka information di sɔnni an ka taa yɔrɔ jan i n'u la kan jumɛn min baasi t'i la kɔni komi n y'a fɔ n ka groupe ye LGF ye mais e kelen de bɛ plateau sanfɛ i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ en même temps groupe fana tɔgɔ pour que an lajɛbagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Bon ne tɔgɔ Dawuda Kamara o ye n tɔgɔ yɛrɛ ni mun bɛ rap kɛ ale tɔgɔ Sirima Fane. Groupe tɔgɔ LGF e kelen de bɛ plateau sanfɛ donc i bɛ se k'a fɔ kun jumɛn na a mana parce que n y'a fɔ cogoya min na groupe ko don Mali la dɔw bɛ se k'a fɔ aw kɛlɛlen don a bɛ tan. Bon an kɔrɔkɛ dɔ de banna bi bon an tagara o janajakɛyɔrɔ la an nana k'ale to yen bon ale ma se ka na joona donc e kelen de nana donc foyi tɛ yen jalajako in ok ala ka hinɛ banbagatɔ la ok n bɛ tila ka na tuguni Général Barasco n'u la baasi t'i la kɔni ka bɔ fɔ Safo ka na plateau sanfɛ donc fana b'a fɛ k'i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ fɔ an lajɛbagaw ɲɛna nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ok, y a pas de problème. Donc an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo donc ne tɔgɔ Modi Konate donc communément appelé Général Barasco donc depuis Safo. Oui. Ok foli b'i yɛrɛ ye i ka déplacement na ka na plateau sanfɛ n bɛ tila ka na tuguni LGF ni ɲininka n ko groupe ko la a ye mɔgɔ fila de don mais e kelen de bɛ ka rap kɛ bi n b'a fɛ ka dɔn groupe yɛrɛ tɔgɔ ye jumɛn en même temps hakilina jumɛn na ka groupe créer. Bon groupe tɔgɔ LGF. LGF yɛrɛ kɔrɔ. Léopard Gang Family. Léopard Gang Family. Awɔ o y'a tɔgɔ ye. Bon avant LGF an tun bɛ gɛrɛ dɔ la Winner Clan. Tu vois bon o de a cira quoi. Bon an minnu bɛ bɛn ko la an nana fara ɲɔgɔn kan ka nin sigi. I m'a bɔ Winner Clan yɛrɛ cicogo ni n ko m'a fɔ a masala ka jan dɔɔni. Kɛlɛ ni fɛnw de y'aw ci ya. Bon kɛlɛ don kɛlɛ tɛ an fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo dɔ la mais halisa an kɔni ka di foyi t'an n'u cɛ an kɔrɔ jatew de don bon an ka plan n'olu ka plan tɛ ta i ma o de kama arabu de ka d'anw ye bon komi ka d'olu ye olu ma d'anw ye. Pour que aw fila fana aw hakilina nana cogo di aw fila ka groupe créer aw fila bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi. Bon an fila ka rap daminɛna Winner Clan in de la fana parce que lui ale tun bɛ rap kɛ a dan ma ne tun bɛ rap kɛ n dan ma bɛɛ tun b'a k'i dan ma bɛɛ tun b'a kan dan ma mais ale fana tun bɛ groupe de la Winner Clan de la o y'a sɔrɔ ne bɛ Mopti ne tagara école de la bon ne ni groupe dɔw donna ɲɔgɔn na ko Delta City DC Nation bon ne n'olu donna ɲɔgɔn na ye olu rappeurs tun b'olu cɛla bon musique ka di ne yɛrɛ de depuis n ka dɔgɔ musique ka di ne u ta don dɔ la u nana u sara ne la u bɛ taa son bɔ o y'a sɔrɔ musique ka di ne fɛnɛ mais ne ye nkalon tigɛ o ye quoi ne ye nkalon tigɛ ko ne bɛ dɔnkilida kɛ ka kɔrɔ k'a sɔrɔ ne tun tɛ dɔnkili la pour que n y'o kɛ pour que u ka se k'an don a la quoi bon an tagara an ye son bɔ an nana n'a ye son jara ne dan n'o ma fɔlɔ ne seginna ka bɔ Mopti ne nana Bamakɔ yan ne nana sɔrɔ n terikɛ don depuis denmisɛnninya la an ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n nana sɔrɔ a bɛ dɔnkilida la a ka son n y'u ye u diyara n ye fɛn bɛɛ bon an bɛɛ bɛ gɛrɛ kelen na parce que ne tun nana dɔrɔn an bɛɛ bɛ gɛrɛ kelen na mais ni tagara an bɔra ɲɔgɔn kan tu vois bon an faralen ɲɔgɔn kan fɛn LGF mɔgɔw y'a yira an na k'a fɔ ne ka rap kɛ n dan ma gɛrɛn kɔnɔ ale ka rap k'a dan ma gɛrɛn kɔnɔ a dan tɛ quoi bon u y'an fara ɲɔgɔn kan k'an ka dan ɲɔgɔn fɛ
olu y'an fara ɲɔgɔn kan mais an yɛrɛ tilara ka ɲɔgɔn minɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan. donc an fila bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi. depuis o kɛra 2017. 2017 o kɛra 2017. fo bi aw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. fo bi an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. i yɛrɛ y'a fɔ ko kalan de y'i se Mopti donc o de tuma mun b'a fɔ k'i ɲininka i b'a sɔrɔ Mali rap la sisan i b'a sɔrɔ famille caman bɛ yen u ka faamuyali ma se i b'a fɔ rap la n'a fɔra i bɛ ka Mandeng ou bien i bɛ ka genre wɛrɛ kɛ u bɛ se k'i to i b'a kɛ i n'a fɔ jelikunda ni fɛnw na mais u bolo rappeurs ye délinquants de ye rappeurs tɛ sɔn ko ma vagabond ni fɛnw don donc kalan de ye e bonya ka taa Mopti u fana ka jɔrɔna kun ye jumɛn ye c'est vrai i mana den sɔrɔ cogoya min na n'i y'a don école la a ka d'a ye a ka école de kɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ président ni ministre ye mais i b'i cɛsiri pour que a ka se ka kalan kɛ ɔ e ko kɛlen ka mouvement daminɛ est-ce que i ye problème sɔrɔ famille na u ye ladi ou bien u y'i to i ka continuer n'a ye. bon famille na ne ma problème sɔrɔ ne ni mun don ale de ye problème n bɛ se k'a fɔ ale parents de y'a essayé a ma diya olu ye togoni dɔw la sinon chez moi y a rien. mais mɔgɔ tun bɛ musique k'aw fɛ yan. mɔgɔ tun tɛ musique k'an fɛ yen anw fɛ yen i b'a dɔn ne y'a yira o furadama bɛ ne la depuis ne fitinin ni min ka di ne ye quoi n m'a fɔ kojugu dɛ mais ni avenir b'a la ne yɛrɛ y'a ye avenir b'a la ɲɛ bɛ sɔrɔ a la i bɛ ne ci ka n faga ne t'a dabila parce que a ka di ne ye bon lamɛri ta yɔrɔ ne y'a yira o la de quoi a ka ne to yen kojugu tɛ quoi kɔfɛ a yɛrɛ b'a ye quoi ne y'a yira a la a kana na dimi kɔrɔ quoi fɛn bɛɛ ni diyaɲɛ ko de don ne y'o de yira a la dɔrɔn misiki kɛra ne diyaɲɛ ko de ye quoi et puis ne kɔrɔkɛw yɛrɛ u bɛ ne dɛmɛ ne kɔrɔkɛw bɛ sɔnbɔ wariw di ne ma Arama Kamara Mamadu Kamara a ka ca quoi. ok n bɛ tila ka na général Basigo ka jumɛn bɛ yen donc i ye tɔgɔ ni jamu fɔ sisan donc k'a yira k'a fɔ ko i bɛ Safo de n'i y'a jateminɛ an bɛ se k'a fɔ u bɛ Bamako kɔfɛ dɔɔnin mais misiki i b'a sɔrɔ misiki kanu de y'a to i ye micro ta pour que ka rappeur ye mais au début est ce que i tun bɛ rappeur dɔ lamɛn ou bien mun yɛrɛ ye misiki kanu don i la i ka micro ta ka kɛ rappeur ye. ouais 50 o ni kuma diyara n ye trop et bon i b'a kalama bi bi in na ne yɛrɛ ka rap kanu ne ka rap kanu yɛrɛ minɛ dusukun na fɔlɔ c'est grâce à Iba One donc Iba kɔni nka ale ye n ka numéro 1 parce que depuis ne ka dɔgɔn donc a ka concert la an bɛ Safo mais Safo ni Bamako cɛ ça fait 15 km donc n kɔrɔmuso furulen bɛ Bankɔni na donc ni Iba ka concert bɛ yen an bɛ profiter ka na si n kɔrɔmuso fɛ yen donc ani ale denw an bɛ na concert yɔrɔ la stadium sport la donc par rapport à o sen fɛ n nana kanu n yɛrɛ y'a ye Iba yɛrɛ bɛ dɔnkili da cogoya min na bon kɛrɛnkɛrɛnnen na a ka bago tun ka bon bon alors que ne yɛrɛ bɛ na ne bɛ n ka passe de minɛ n ba bolo ani n ka tigi sɔgɔn tu vois bon a bɛ min fɔ n ye dɔrɔn n'i taara ka na bɔ i tɔɲɔgɔnninw kɔ donc vraiment o sen fɛ ne yɛrɛ nana ye sisan n bɛ sira mun kan n b'a tɛ ka essayer ka pression kɛ n kan bon a ka d'a ye fɛnɛ bon directement don dɔ la yɛrɛ n nana ye vraiment est ce que ne yɛrɛ tɛ essayer ka micro ta bon o y'a sɔrɔ an bɛ gɛrɛn na donc e yɛrɛ b'a kalama sisan gɛrɛn ko ka ca mais balani show ni fɛnw na an ka gɛrɛn tun bɛ to ka wuli donc n'an ka gɛrɛn wulila a bɛ invité bon rappeur tun t'an na tu vois donc ne yɛrɛ de tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a ja ka gɛlɛn jamana kuma la dɔɔni parce que n'an welela tan dɔrɔn n'an taara présentation ni fɛnw olu bɛɛ tun bɛ di ne ma donc an tora o la don dɔ la fɛ Manu nan'u sigi k'u fara ɲɔgɔn na bon Basigo est ce que an t'a essayer an ka ko dɔ kɛ yan e n ko ko dɔ cogo di k'an ka essayer an ka podium dɔ kɛ e an bɛ podium kɛ cogo di rappeur tɛ yen ko an bɛ podium kɛ mais n ko problème t'a la n k'an ka essayer donc ala y'a kɛ an y'a essayer o de y'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ pressé don k'o kɔnɔ bon an nana essayer an ye podium sigi bon an y'a dɔgɔda bon a sen fɛ a y'a sɔrɔ son t'an si bolo donc ne kɔni kelen de tun ye a ko caman ye donc an donna studio la o sen fɛ chez Soulja Music n ka foli b'a ye a ye n dɛmɛ kosɛbɛ voilà big up à lui donc an ye ɲɔgɔn dɛmɛ o la an ye son fɔlɔ bɔ donc son fɔlɔ ala y'a kɛ o son ye bisiba kɛ an ka dugu la n'o ye Safo ye bon vraiment concert yɛrɛ son bɔlen mɔgɔ yɛrɛ pressera concert et podium na donc a nana kɛ sababu ye son bɔra bon a diyara lamɛri ye neni ma k'a la n y'a essayé ka taa ni conséquence ye bon lamɛri yɛrɛ de y'o fɔ n ye ka gɛlɛya donc ale kɔni tɛ dɔgɔyama fɛ a tɛ neni fɛ foyi donc a essayé ka taa n'o jari ye parce que a ye Iba ye position min na a ye k'a fɔ a sɛbɛ b'a ba la donc ne tun bɛ ne bɛ ka concert la kuma dɔ ale yɛrɛ de tun bɛ ne ka tigɛ wari di ne ma ne b'a fɔ an na Iba ka concert bɛ yen n bɛ taa si n kɔrɔmuso fɛ yen parce que distance bɛ yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni donc n bɛ taa si n kɔrɔmuso fɛ yen donc sufɛ ni ale don bɛ taa concert kɛ yɔrɔ la donc comme ça a y'a sɔrɔ wari tɛ n bolo n tɛ wari sɔrɔ cogo dɔn yɛrɛ donc ale de bɛ wari dan 100 ni 500 donc 200 kɔni fɛn bɛɛ bɛ wari bɛɛ bɛ dun mais 200 kɔni non a bila si tɛ se ka ko ma o tigi sɔgɔn ye donc n'an nana concert la comme ça an m'a tigɛ an sen la ni concert banna an m'a tigɛ an sen la fo Bankɔni na
ma fama bo sin fait vraiment ne rap kanu ka do ala o bibi na ma fo alhamdulillah. OK, ye podium folo mfo e ma deliga rap ke aduna studio la ayo texte ni fo so chodi e kele no ke o be groupe de faranjonga ko morceau se ba effectivement bon et mi nga juro fene fo ya Bosca big up à lui et aller de indeme ko sebe o koina parce que vraiment aller intelligence donne mal là donc ni aller jara ka o son taxi sebe ñoo fait donc ay référé ba ka donc li ndokan ore donc li na yo modifier doni donc o da quoi tu vois donc ala ke son ay en terminé donc grâce à ça asara ka podium ka chauffeur vraiment a chauffeur akara kuna wolo dan parce que mo rappel tunga do nga commune ngono bon nga ko tunga di mo ye fena en même temps ni wote parce que me ballon temps bon aussi fait nga ko ga di mo chama bon a don shure mo ko pressé le no ka katani podium sans fait bon chou vraiment ko ni kera chou jara trop podium kara mo le concert li parce que ay war mon sora la vraiment a dago sitinga bo trop donc vraiment grâce à ça mi profiter kanga e grenade bela jelen fu donc ma ko bon tala tuguni entourage ñogon yi bo wini kilen dron ni ta 600 comme rappeur donc e kele ne va continuer ne kele ne va continuer à rapper 600 donc aussi fait fene ou ay si ko nga ay si nga dimson do former donc a farane la mais grenade shi kon ma rapper ni gemne bon ndogon do bi ana ndindo olu yɛrɛ ese kuma bɛɛ ni show bi u bɛ tugu an kɔ u bɛ taa fɛ texte dɔ sɛbɛn ka di an b'a fɛ ka k'i ɲɔgɔnna ye tan comme ça an ye komi ne yɛrɛ tɔgɔ kɛra général Basco ye bon directement an ye Lille ta donc an ye Lille G ta an ye Lille B ta donc Lille général ani Lille Basco donc an y'olu ta an n'olu ye bolo kɛ ɲɔgɔn fɛ fo sisan donc bibi na yɛrɛ ne se k'a fɔ sapotɛri b'olu bolo bibi na oui OK mais e kelen k'o daminɛ bɛɛ b'a dɔn musique fana na rap fana na a ma nɔgɔ a n'a tonalité ni fɛnw de don mais e k'o premier morceau kɔfɛ donc ka to ka taa studio la e yɛrɛ y'a fɔ n'i bɛna i bɛ ka concert la i tun bɛ taa musokɔrɔba de fɛ ale bɛ wari d'i ma i bɛ se ka na concert la cogoya min na i bɛna sigi grand sœur fɛ mais e fana donlen ka na i bɛ don musique kɔnɔ Lambert tɛna se ka jɔ ni studio sɔngɔ ni fɛnw na studio fana na i sera ka i débrouiller cogo di ka morceau fɔlɔ kɛ studio daminɛw na soit i ye manager dɔ de ta ou bien Gernado de tun bɛ wari d'i ma pour que i ka i ka morceau sɛbɛn. Ouais, 50 bon au début et Grenade nous tumi war cotiser. Ami war cotiser ka fara ɲɔgɔn na 50 mugan vendredi ou vendredi ami mugan 50 cotiser ka fara ɲɔgɔn na. Donc comme ça ni war sera waglen 500 ma. An bɛ taa inscrit sigi n'o ye. Donc kalo kelen kalo fila ɲɔgɔn na. Donc o bɛ ka sɔrɔ an ye jeton dɔ bɔ ka fara ɲɔgɔn na. An bɛ tila ka n'o sera prise war ma an bɛ taa prise sigi n'o ye. Donc comme ça an y'an to de la et Sidi Diallo de Safo nga manager nga foliba ye donc ale an to ale ɲininka seno la bon ye condition fɔ ale ɲɛna a ko vraiment tala mun b'i la a ka di ne k'i dɛmɛ ma fama n ko problème foyi t'a la Sidi Diallo ne a ka di e yɛrɛ ka ne dɛmɛ ka ban donc m'a ɲɛfɔ n ka gɛrɛnadenw ɲɛna parce que ne n'olu da daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye mun fɔ problème foyi t'a la mun ɲɛfɔ ɲɛna mais n kɔni tɛ se ka sariya tigɛ en tant que ma ci f'olu ɲɛna donc n ye ci fɔ n ka gɛrɛnadenw ɲɛna vraiment mɔgɔ si ma gɛlɛya don a la bɛɛ ko problème t'a la an pɛrɛnnen don an nana to ten comme ça donc Sidi Diallo de Safo ale nana an ta an ye baara kɛ ni ɲɔgɔn ye vraiment sanayɛlɛ yira kow la mais a fo bi kosɛbɛ voilà comme ça ko évolue dɔɔni mais i yɛrɛ ka force yɛrɛ ta ka micro yɛrɛ ta k'a fɔ général Basco filɛ nin ye a bɛna kɛ rappeur i y'o daminɛ san jumɛn yɛrɛ bon n y'o daminɛ 2016 oui 2016 donc 2016 parce que podium fɔlɔ in dɔgɔdalen donc 2016 in yɛrɛ la an ye donna studio la o san donc o 16 kelen na ka yɛlɛ podium ka o san vraiment podium in kɔni kɛra ka sɔrɔ jamana kuma tɛ ne sɔrɔ ci la quoi i m'a fɔ ma parce que hali ni kuma minnu bɛ yen ni gɛrɛnw ye kuma fête organisée ni kuma minnu bɛ yen comme ça u bɛ ne wele ka na ne bɛ a kumaw fɔ donc comme ça podium in a ma bali na donc 2016 kɔni n bɛ se k'a fɔ ko n ye rap daminɛ. I y'a daminɛ 2016 yɛrɛ la ok mais tila ka na LCF donc i y'a fɔ cogoya min na aw mɔgɔ fila de don a bɛ baara ni fɛnw kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ ni mɔgɔ kelen baara de don genre e bɛ i sigi dɔrɔn i bɛ hakilinaw jagabɔ i bɛ texte dɔ ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan mais mɔgɔ fila baara la aw bɛ baara kɛ cogo di pour que mɔgɔ ka se k'aw lamɛn parce que n'i y'a ka son caman bɛ yen mɔgɔ b'aw kiffer mɔgɔ b'a apprécier a ka baara ni fɛnw na vraiment a taala ni fɛnw b'a la mais aw bɛ baara in kɛ cogo di n'a bɛ texte ni fɛnw sɛbɛn. Bon au début a ye difficulté sɔrɔ yɔrɔnin na kosɛbɛ parce que au début j'étais un rappeur et amateur ne kun tɛ se ten kosɛbɛ quoi bon ale fana kun ye débutant ale fana kun ka fisa ni ne ye dɔɔnin quoi bon don dɔ la an tagara Ahmed beatmaker dɔ bɛ yen ko Ahmed an tagara ale fɛ yen nɔ ok an ye son fɔlɔ bɔ son filanan bɔra foyi ma ye o la bon son filanan de dɛ o kun ye tarapu de
ale référé posé ka couplé kɛ tour nana se ne ma san ma nɔgɔya bon a sɔrɔ ne yɛrɛ dɔw fara ɲɔgɔn ne kɔni bɛ ka biti la mɛ ka flow sɛbɛn ne t'a dɔn a bɛ ka bɛn n'a ye wa a tɛ ka bɛn n'a ye bon ne b'a kɛ ten dɔrɔn Ahmed de ko ne ka don ne donna studio kɔnɔ ne bɛ k'a da ne tilara Ahmed yɛrɛ a dusu ka sira a ye girila quoi a ko nin ye mun ko sugu ye ne ko cogo di ko dɔnkili da ka ɲɛ a seginna a kan ne y'a kɛ non o kelen a ye ne labɔ ne ni tɔ kelen mun don a ko k'an ka taa ko k'a expliquer ne ye o y'a ka couplet sɛbɛn cogo min ko k'a expliquer ne ye ka ɲɛ quoi ko ne tɛ se dɔnkilida la a y'o kuma min fɔ non o digira ne na trop o digira ne na ne yɛrɛ bolo e fana tun bɛ se voilà ne fana tun bolo ne bɛ se quoi ale ko ne tɛ se i ma o kɛra o fana kɛra 2017 bon an seginna ten a wagati e b'a dɔn an ka sɔnbɔ wari tun bɛ bɔ cogo min na an tun bɛ bɔ so ni sɔn kan ka bɔ 1500 an bɛ bɔ ni 1000 de so yan'an ka se studio la ne terikɛ ale bɛ jigin moto kolonkolon ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko an ka essence de banna o ka ɲɛ an ma ka 100 d'a ma an ka essence kɛ moto la tu vois o b'a sɔrɔ dɛmɛbaga t'an na wa dɛmɛbaga ko tuma na hali sisan dɛmɛbaga b'an na mais voilà musique kun ka d'an ye trop wa a bɛ moto kolonkolon k'a fɔ essence banna pour que a ka wari sɔrɔ olu bɛ fitini minnu d'a ma an b'olu fara ɲɔgɔn kan n'an sera studio la n'a sɔrɔ a ma bɔ yɛrɛ an bɛ beatmaker négocier bon ni don an tagara n'i y'a ye bɛ olu yɛrɛ bɛɛ kɛ o i ye bolifɛn yɛrɛ sɔrɔ ka na fɔlɔ an ye moto ɲini a dugusajɛ ka dɛsɛ an ma moto sɔrɔ ne ye sotarama de ta ka bɔ Sabalibugu ka taa Jelibugu la ka taga o y'a sɔrɔ sufɛ tɔw sigilen bɛ gɛrɛn na ne ni n terikɛ an tagara kɛrɛfɛ donc ale tagara ka ɲɛ yira ne la a bɛ kɛ tan de i b'a kɛ ka bɛn ni nin a bɛ to ka nin kɛ tan ka nin kɛ tan i bɛ to ka nin kɛ i b'a fɔ ka bɛn ni nin ye donc k'a yira ne la quoi ne y'a faamu ten o dugusajɛ ne tagara ne ye son bɔ k'a ta o donna fana fo bi n'an bɛ son bɔ n y'a faamu quoi intelligent j'ai été intelligent a bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ten n'an ye référé sigi a yɛrɛ kɛra min n'an ye référé sigi sisan ne bɛ taa n ka couplet sɛbɛn ale bɛ taa ka couplet sɛbɛn n'a nana an b'a lajɛ voilà an bɛ jɛ ka rectifier ni ne y'a erreur dɔ b'ale ta la ne b'a fɔ Zilo nin yɔrɔ in bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan mais n'a fana erreur ye ne ta la a b'a fɔ AG a bɛ tan an bɛ communiquer quoi bon an fila y'o kɛ sisan an bɛ taa an ka gɛrɛn fɛnɛ la an bɛ biti k'a la an bɛ ci donc olu fɛnɛ b'a lajɛ an b'a fɔ olu fɛnɛ b'u ka idée fɔ dɔw b'a fɔ karisa nin yɔrɔ nin ma ɲi nin kɛ tan n'i ye nin kɛ tan a bɛ sɔn ka ɲɛ bon an bɛ ɲɔgɔn bilasira ten tɔ. ok i yɛrɛ y'o gɛlɛya fɔ aw ye gɛlɛya caman sɔrɔ a daminɛ na mais musique fana kun ka d'aw ye mais jɔnni sera ka na ni aw ye ou bien a ye manager dɔ de sɔrɔ ou bien staff de ye aw dɛmɛ pour que aw bɛ se ka avancer cogoya min na fo k'aw se bi ma n'aw bɛ ka baara dumanw kɛ aw bɛ ka ko caman boloda aw ka dɛmɛ nana cogo di. bon an ka dɛmɛ ne bɛ se k'a fɔ an terikɛw sinon an ma manager sɔrɔ bon staff ne bɛ se k'a fɔ staff do staff tɛ parce que gɛrɛn mun sigira winner kila in kɔfɛ an nana gɛrɛn mun sigi o gɛrɛnaden kelenw de bɛ yen hali sisan o si ma taa bon olu de bɛ k'an dɛmɛ fo sisan i ma an ma k'a fɔ ko manager bon marraine an kɔrɔmuso dɔ bɛ yen an y'ale nommé comme marraine quoi ale y'an dɛmɛ trop ale y'an dɛmɛ yɛrɛ Mawa la diva an b'a fɔ an ka son bɛɛ la ale y'an dɛmɛ yɛrɛ de bon ani an kɔrɔkɛ dɔ bɛ ko Lezi Buza ale fana y'an dɛmɛ olu bɛɛ b'an ka sigida la quoi u b'an ye arabu ka d'an ye ni an bɛ taa son ma an bɛna f'u ye karisa an mago bɛ nin de la an bɛna taa nin kɛ tan n'a b'u bolo u b'a di bon n'u yɛrɛ fana ni prestation dɔ bɛ yen n'u y'a kuma mɛn ou bien ni plan dɔ bɛ yen n'u y'a dɔn k'a fɔ an jɔyɔrɔ bɛ an place bɛ nin na u bɛna fɔ an ɲɛna u bɛna an nɔfɛ an bɛ taa Lezi a ye ko caman k'an ye fana quoi mɔgɔ caman y'an dɛmɛ mais n'i ko i bɛ kuma nɔ dɔw b'a sigilen bɛ kɛ u b'a fɔ karisa i ɲinɛna n kɔ k'i ɲinɛna o kɔ k'a sɔrɔ ɲinɛ tɛ mais i b'a sɔrɔ quartier fana kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔrɔkɛ caman bɛ yen u ma rap ni fɛnw kɛ i b'a sɔrɔ rap ka d'u ye donc a ka d'u ye fana denmisɛnnin minnu bɛ duguma denmisɛnninw bɛ se ka layɛlɛn cogo di à travers ça u b'a essayer ka concours dɔ organiser ara denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ quartier kɔnɔ pour que talent b'u la talent fana ka se ka ye cogoya min na mɔgɔ wɛrɛw fɛ est ce que aw delila ka participer concours dɔ la k'a yira vraiment min b'a kun n'a kan cɛ a ka se k'o yira jamana ou bien concours ko in fana t'aw ka plan na. a b'a la dɛ a bɛ an ka plan na mais an ka quartier yɛrɛ la concours mun bɛ kɛ o tun ye
o kun tɛ concours yɛrɛ o kun ye freestyle i n'a fɔ kungɔfɛ yɔrɔ an terikɛ dɔ bɛ ko Bulbi coiffure ani Sano ne ani n ka cɛ Zelo ani Sano awɔ bon tɔw kun bɛ siran ka taa de wa ne t'a dɔn tɔw kun ta ye mun ye tɔw kɔni bɛɛ kun bɛ wele mais u kun tɛ taa an 2 de kun bɛ taa k'an ka taa freestyle dɔrɔn kɛ bon freestyle kɔnɔna na u nana essayer ko an ka taa ni wari dɔ ye k'olu fara ɲɔgɔn kan pour que premier deuxième pour que k'a diya an bolo quoi bon an kun b'olu kɛ olu concours ninnu an ma deli ka fɛnkɛ dɔ la mais a ka baara daminɛ fo ka se bi ma est ce que a y'a essayer ka EP ou bien album dɔ bɔ ka di mɔgɔ ma ou bien mixé b'a bolo bon a b'an bolo mais an ma olu bɔ fɔlɔ an ka son an bɛ ka son bɔ kelen an ka son ka ca ni a ka ca trop an ka son ka ca o pour ka taa kɛ album ou bien mixé bi ka di mɔgɔ ma ou bien o bɛɛ voilà bon i b'a dɔn an ka son ninnu n'an ko an bɛ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kun bɛ temps ta trop san bɛɛ kun b'a sɔrɔ an ma fɛn a kun foyi ma ɲɛnabɔ a la i m'a bɔ n'a an y'a bɔ kelen sisan an bɛ ka mixé labɛn an bɛ ka mixé labɛn sisan son maralen b'an bolo a bɛ 10 son bɔ voilà an bɛ fɛ ka kɛ mixé an bɛ fɛ ka an ka tɔmɔtaw tɔmɔ a la donc ka a fɛn ka kɛ mixé ko yanni an ka concert cɛ k'an ka concert kɛ seli la seli don voilà bon an bɛ fɛ ka a koronkoron ka bɛn n'o ye quoi a yɛrɛ tɔ bɛɛ bɛ collaboration dɔ de bolo an ni dɔ de kan ka collaborer a tɔ b'o de bolo sisan donc n'u ka collaboration kɛra voilà n'u ka collaboration kɛra dɔrɔn an b'o fara a kan ka bɔ k'a di hali samedi nata yɛrɛ an kan ka son kura bila Sanayɛlɛ ok Sanayɛlɛ an bɛ tila ka na kuma Sanayɛlɛ kuma kan kun jumɛn na aw titre kɛ Sanayɛlɛ ye Général Basco voilà genre e yɛrɛ y'a fɔ musique la i ma gɛlɛyaba sɔrɔ a la daminɛ na parce que i ye mɔgɔ sɔrɔ minnu y'i dɛmɛ parce que mais baara o baara fana i b'a sɔrɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ fɛn mouvement ni fɛnw na m'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ n'i fana delila ka album ou bien mixé bɔ ou bien EP b'i bolo ou bien don n'a nataw la n'o fana bɛ sira la ouais bon mais ala tanu bi grâce à Sidi Diallo an sera ka EP dɔ bila donc EP in bilara ma mɛn même a tɛ un mois bɔ fɔlɔ donc EP kɔni bilara EP bilalen de an ye EP dédicace kɛ k'o bila seli yɛrɛ dugujɛ la ni ala sɔnna voilà mais EP in tɔgɔ Safo Rap Fierté Safo Rap Fierté o pourquoi i y'a tɔgɔ in ko ye ouais bon i b'a dɔn mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo kana ɲinɛ i jujɔn kɔ parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ ka sigi yan bi o ye grâce à Sidi Diallo bon ale ye Safoka ye bon Safokaw yɛrɛ ma ɲinɛ ne kɔ diɲɛ foyi la diɲɛ fɛn o fɛn ni sera Safo dugu kɔnɔ ɲininkali kɛ dɔrɔn i mago bɛ rappeur dɔ la dɔrɔn hali ni simin den de bɛ na a b'a f'i ɲɛna ko Général Basco bon moi même ne yɛrɛ m'u ye ne manqué donc ne ko ne tɛ taa ɲini yɔrɔ jan donc ne kɛra Safo Rap Fierté mais ne y'o fɔ sisan rappeur bɛ Safo a ka ca est ce que dɔw t'a fɔ e bɛ k'olu bila olu sanfɛ o tɛna ni clash ni fɛnw ye bon juste ne bɛ se ka f'i ɲɛna rappeur bɛ Safo mais caman y'a daminɛ ne kɔ ne bɛ se ka fɔ ne ye rap daminɛ Safo ka sɔrɔ mɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ yen a ye mɔgɔ 1 dɔrɔn n ka jate yɛrɛ la min tun bɛ mun danbɛ dɔɔni mɔgɔ 1 dɔrɔn donc o yɛrɛ tun ye o ye rap daminɛ an ye o y'an kɔrɔ dɔ ye donc ale kelen dɔrɔn ni rap daminɛ Safo dugukolo kan ni kɔfɛ i m'a fɔ ale kɔfɛ ne sɔrɔla ka na dɔ yɛrɛ bolo i ye Safo Rap Fierté o t'a yira k'a fɔ ko hali ni rappeur wɛrɛ bɛ yen Safo ye min kɛ e fana tɛ ɲinɛ o de kɔ ok o EP i ko EP de kun don o EP fana kun composé de combien de titres bon EP kun composé no titre 6 donc titre 6 la an ye single caman b'a kɔnɔ donc Jarabi b'a kɔnɔ Conscient b'a kɔnɔ Densol b'a kɔnɔ Ambiance b'a kɔnɔ donc an y'a sɔni ɲɔgɔn na donc EP bilara EP bɛ an ka compte YouTube kan donc www.generalbasco.com donc ani ni yira an ka compte YouTube kan fɛnɛ i b'a taper Général Basco officiel donc i bɛ EP sɔrɔ yen même si ni donna Sidi Diallo ka page kɔnɔ EP bɛ yen voilà donc ani comment dirais-je ani mɔgɔ wɛrɛw ye baara kɛ EP in bilali kan donc manager ka côté la a mɔgɔw ka ca olu y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ EP in bilali la voilà ok mais EP in fana na est ce que collaboration b'a kɔnɔ ou bien soit i kelen dɔrɔn de EP in fana kɛ ouais bon EP kɔnɔ collaboration b'a kɔnɔ parce que n bɔra ka ɲɛf'i ɲɛna sisan groupe sigilen an ye denmisɛnnin minnu ta olu ye n ka liliw ye donc n ye opportunité dɔ d'olu ma n'olu ye featuring kɛ an y'o don EP kɔnɔ donc Général Basco featuring FG Men parce que an ye groupe tɔgɔ da FG Men na direct la donc mais FG Men composé don ni an mɔgɔ 3 ye donc ne Général Basco Lil G and Lil B donc an ye FG Men ta directement k'o kɛ groupe tɔgɔ ye donc an n'olu featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o bɛ EP kɔnɔna la
Ouais, nous le drone fitting qui est à Tobé qui. Ok, mais EP fana est-ce qu'il y a décidé que clip fana bo fena? Ouais, bon EP là il a décidé que clip kala et puis il y a ni clip montre qu'on a clip tourner. Ana tout comment na bon clip tout nga kéré sans concerter. Mais vraiment ya mu la charger fanga buana. Donc à quoi ama ni aya gringiri. Donc atna que clip ni mai. Bon nous mako be clip ni mai là. Donc o ni mai ni an ka to ni concert tɛmɛna ale lafiyalen an lafiyalen an bɛ clip kɛ pour que clip bɛ se ka réussir cogoya min na donc baara lankolon an t'o fɛ tuguni voilà. I yɛrɛ y'a fɔ ka bɔ Safo ka na Bamakɔ yan à peu près a bɛ taa 15 km ɲɔgɔnna na mais n t'a dɔn aw fana ka niveau la n'a y'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ aw fɛ yen beat rap ka d'u ye mais studio ko a ma nɔgɔn genre i b'a sɔrɔ a yɔrɔ ninnu na studio ko gɛlɛya ni fɛnw bɛ yen est ce que au début olu gɛlɛya dɔ y'a sɔrɔ hali n'i y'a sɔrɔ i y'i da maga Soulja la a bɛ se ka kɛ Soulja tɛ Safo mais i b'a sɔrɔ i ka déplacement ka na Soulja fɛ yen a ka nɔgɔn mais mɔgɔ wɛrɛ min i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛ ale ma est ce que bitiko ma gɛlɛya dɔ bɛ aw ka niveau la rappeur kunda? Ouais bon vraiment bitiko gɛlɛya bɛ yen beatmaker ko gɛlɛya bɛ yen au juste parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ne yɛrɛ kɔni ne ta daminɛna Soulja fɛ yen mais i b'a dɔn denmisɛnnin mana rap kanu cogoya dɔ la ka sɔrɔ moyen ba t'i ye vraiment déplacement ninnu a ma nɔgɔn donc tuma dɔw la an bɛ moto siɲɛ i n'a fɔ terikɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na tuma dɔw la an bɛ sotarama ta donc n'an nana an segin cogo tuma dɔw la an bɛ si studio la yɛrɛ donc o de la n ko n bɛ Soulja fo kosɛbɛ n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ ni ma moto sɔrɔ don min na ka na ni sotarama ta ka na ni su kora donc n segintɔ la cɛlatigɛ bɛ minɛ donc an bɛ si ale fɛ yen ni dugu jɛra an bɛ segin so voilà donc n'ale y'a daminɛ ten bon bi bi in na an bɛ se ka fɔ alihamudulilayi moto sɔrɔla bon sira dilanna sira ɲɛna bon taa ni ka segin tɛ kumaba ye tuguni voilà donc vraiment o kɔni côté la beatmaker kɔni tɛ Safo mais an bɛna Bamakɔ an bɛna an ka son bɛɛ dilan ka sigi. Oui. Ok. En même temps i ko ko i tun bɛ to ka na i b'a ka concert la souvent i bɛna grand sœur fɛ Bankɔni na n'i ma se ka sigi ni dugu jɛra i bɛ taa mais prestation kunda fana est ce que a bɛ prestation sɔrɔ ka na yan pour que aw bɛ ka baara min kɛ Safo a kana da Safo dɔrɔn ma maliyɛnw bɛɛ ka se ka dɔn i ye EP min bɔ sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman ma a lamɛn mais o k'i sɔrɔ scène sanfɛ yan a ma nɔgɔn est ce que aw b'o gɛlɛyaw fana sɔrɔ soit a man d'aw ye fɔlɔ aw yɛrɛ kana Bamakɔ yan ka n'a ka produit ni découvert kɛ? Ouais bon i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo tagaɲɛ de ka di o vraiment kɔni ka d'an ye chaque fois an kana Bamakɔ kana an ka produit découvert et i b'a dɔn prestation côté la toujours an bɛ fɛn dɔ de fɔ distance ka jan dɔɔni bon sufɛla ninnu na an bɛ prestation opportunité sɔrɔ kuma caman bon a dɔw la yɛrɛ vraiment na ni courage t'an minɛ ka sabu kɛ bon an ka sira kumarolama bon a binganiw tun ka ca donc vraiment an yɛrɛ ka ko ma nɔgɔ ye dɔɔni bon ni an bɛ to ka na an bɛ siran an bɛna heure parce que concert i b'a dɔn concert la n'i nana concert la i bɛ segin kuma dɔ la bon 3 heures 4 heures 2 heures voilà prestation tɛ daminɛ joona bon vraiment retour kamana gama minɛ trop bon grand sœur ka côté la i komi ale filɛ bon denbaya bonyana dɔɔni bon n'a fɔra k'i kɔrɔbayara dɔɔni i ka to ka taa si grand sœur fɛ yen a dun b'a ka furu la vraiment o tɛ ko ɲɛnama ba ye donc n y'a décidé ka a da ale ka côté kan donc n'an sera ka na mun na an bɛ na o la mais n'an ma se ka na mun na fɛnɛ an b'a da o kan voilà. Ok problème t'a la LGF i ko ko fête dɔ b'aw bolo seli don ou bien seli don dugusɛjɛ seli don voilà pourquoi a y'a décidé ka concert dɔ organiser seli don wa hakilina fana nana aw la cogo di en même temps a bɛ ka kɛ yɔrɔ jumɛn fana? Bon en fait depuis an yɛrɛ ko daminɛ fo bi an ma concert kɛ fɔlɔ an ma concert kɛ fɔlɔ an ma concert kɛ k'a di mɔgɔ ma parce que anw bɛ ka hali ni concert idée a ma bɔ an yɛrɛ ka propre décision tɛ k'a kɛ a fɔ ko an bɛna concert kɛ quoi i ma an kɔrɔkɛ dɔ de nana n'a ye ka na a proposer an ye bon karisa aw bɛ niveau min na sisan nɔ a ka di ne ye aw ka concert kɛ hali n'aw t'a kɛ ne b'a financer ne b'a kɛ n'aw ye i ma bon mɔgɔ min don an tɛ se ka ban ta la lebu an tɛ se ka ban kuma ma i ma an ka di trop a proposer an ye ale kɔni y'a kuma a ko bɛɛ labɛn ka ban an k'a fɔ dɔrɔn ko awɔ i ma bon an ko k'an ma réfléchir ne ni n tɔ kelen an tagara so an sigi an kumana n ka cɛ est-ce que nin y'a ɲɛnama ye n ka cɛ est-ce que nin y'a ɲɛnama ye bon an kɔni ma deli ka show kɛ an ka don a la ka lajɛ ko in nacogo filɛ nin an sɔrɔla ka confirmation d'a ma sinon kabi an donna rap la fo bi an ma concert kɛ parce que an yɛrɛ tun bɛ ka niveau dɔ de bɛlɛn n'an sera yen an bɛ concert kɛ a bɛ ja an bɛ wari dun an sago la quoi parce que nin wagati
ni k'i to niveau dɔ la ni concert kɛ i bɛ wari sɔrɔ dɛ mais i hakili bɛ wari mun na même pas i tɛ n'o sɔrɔ voilà. ok mais concert fana a bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn? concert bɛna kɛ Racine Bar la n'i tɛmɛna Jelibugu fɛn Obama carré yɛrɛ voilà a bɛ Obama carré yɛrɛ kɔnɔ n'i tɛmɛna kodɔnso la dɔrɔn Obama yɔrɔ la n'i ɲininkali bɛ Racine Bar u b'a yira la. ok crédit ko fɛn carte ko b'a la ou bien ticket ko soit consommation ko de don? bon ticket b'a la ticket b'a la carte b'a la ticket ye 1000 francs carte ye 2000 francs bon n'i ye 2000 francs ta conso bɛ fara conso fana b'o la mais fɛn fana na m'a dɔn aw dɔrɔn tɛna kɛ aw kɛlen don ka wele bila mɔgɔ ma minnu bɛna aw dɛmɛ baara in na i n'a fɔ rappeur wɛrɛw fana. awɔ an ye wele bila mɔgɔ caman ma bon est-ce que da bɛ se ka i bɛ se ka bɛɛ a ka ca an ye Sano Talban Loloche et Sosa Bling a caman ok mais fɛn fana na a bɛ ka organiser cogo di parce que i b'a dɔn concert fana organisation man nɔgɔn c'est vrai hali n'a sɔrɔ ni grand frère de yɔrɔ ɲini ka d'a ma a ka kɛ mais aw yɛrɛ ka niveau la a bɛ ka concert a bɛ ka organiser cogo di a b'a fɛ ka na mun fana di mɔgɔ ma don u ma deli ka sigi ni min ye a ka ko la aw kɛlen don ka mun préparer ka di u ma? ouais bon surprise caman bɛ yen surprise baden son dumanw b'an bolo an bɛna taa minnu jouer mɔgɔw ma deli ka minnu lamɛn u sigilen tɛ n'a ye k'an bɛna se ka son genre minnu bɔ olu bɛɛ bɛ jouer hali n'a ma bila n'i tagara i b'a lamɛn n'i ye ticket ta i ka ticket tali tɛ kɛ fu ye quoi bon collaboration ani mɔgɔ wɛrɛw ka collaboration olu kɛra olu kasilen don concert do olu bɛɛ bɛna di surprise caman bɛ yen quoi. oh mais date in fana seli don olu de ka choisir ou bien aw yɛrɛ de ka choisir en même temps est-ce que seli don aw dalen b'a la fana k'a fɔ ko mɔgɔ bɛna bɔ wa? bon seli don o date an y'a sigi parce que fɛn ale bɛ concert in ta ale bɛ yɔrɔ in ko fɔ wagati min na o y'a sɔrɔ seli dugusajɛ talen don dugusajɛ filanan sabanan naaninan fo duurunan aw bɛɛ talen don fo duurunan o y'a sɔrɔ caman pɛra dɛ seli yɛrɛ dugusajɛ sabanan b'a sɔrɔ mɔgɔw ka wari banna bon ko seli don ani dugusajɛ duurunan de bɛ yen ne ko n ko i b'a dɔn an ka seli don ta o fana o ka fisa ni fo tile duurunan ye quoi parce que seli don cogo o cogo mɔgɔw bɛ bɔ hali na mɔgɔw bɛ sorties kɛ seli don hali seli dugusajɛ caman ka bɔli bɛ bila fila surtout bagi sera bon seli don dɔw ka u ja seli don seli dugusajɛ u ka tɛmɛ ni ko wɛrɛw ye o y'a ɲɛnama ye quoi. ok mais ni mɔgɔ min fana émission la sisan n'a mago bɛ ticket ni carte la olu bɛ sɔrɔ cogo di ou bien jaa olu ma bila fɔlɔ? awɔ an ka affiche n'i yɛlɛnna an ka page kan LGF officiel awɔ LGF officiel o ye Instagram ta ye bon YouTube kan fana LGF officiel n'i yɛlɛnna Facebook kan o ye LGF ye ou bien i bɛ AG Bandi taper ou bien Malien Zilo taper a bɛɛ quoi y'an kelen-kelenna tɔgɔ taper o i ye groupe tɔgɔ taper o n'i kɔni yɛlɛnna dɔrɔn ka an dɔ tɔgɔ taper dɔrɔn i bɛ afficher n'i y'a affiche duguma numéro 3 bɛ yen bon n bɛ se k'a fɔ fana 83 79 90 36 n'o wele dɔrɔn information fɛn o fɛn na bɛ yen n bɛ se k'o sɔrɔ ou bien 77 07 51 59 en même temps rappeur ninnu fana mana ye sisan n'u b'a fɛ ka taa presser olu fana numéro kelen u b'olu wele voilà o b'o numéro kelen wele o b'a sɔrɔ ok général voilà i ko ko fɛn dɔ b'i yɛrɛ fana bolo seli don bien seli don dugusajɛ seli dugujɛ i b'a fɛ ka concert i bɛna kɛ yɔrɔ jumɛn de fana? ouais bon concert an bɛna kɛ centre culturel la Safo donc cɛtiri bɔra Fasun i dɔw b'a wele ko sɛtigi donc ale kɛlen don ka centre dɔ aménagement kɛ an fɛ yen donc n'ala sɔnna nin bɛna kɛ concert fɔlɔ yɛrɛ ka kɛ centre in kɔnɔ rappeurs fɛ donc an y'a décidé concert in ka kɛ o centre yɛrɛ de la parce que i b'a dɔn gɛlɛyaba de b'an kan an ka yɔrɔ in na bon a tɛ se ko n ka da don bɛɛ la mais ale kɔni courage sɔrɔ ka centre jɔ donc ni ala sɔnna concert in bɛna kɛ o centre kɔnɔna na mais o ye siɲɛ fɔlɔ de ye parce que ko centre in concert fɔlɔ de bɛna kɛ o ye seli don dugusajɛ mais o ye général Basco yɛrɛ ka concert fɔlɔ de ye ou bien i delila ka concert kɛ? non bon o ye ne ka concert sabanan de parce que i b'a dɔn n delila ka concert kɛ bon baara dɔ b'an ka yɔrɔ la ko Balazan bon i b'a dɔn
2016 podium tɛmɛni bon bɛɛ nana i kan don an ka concert an tɛ podium ɲɛ bon directement souvent mɔgɔ yɛrɛ tun b'a essayer ko an ka podium dabila bon an nana essayer ne yɛrɛ nana o décision ta vraiment podium o t'an dɛmɛ tuguni an ka kɛ concert ye bon mɔgɔ bɛ sɔrɔ yɛrɛ mun b'a fɔ ko bon concert la e bɛ joli sɔrɔ bon an bɛ a fɔ bon concert la an bɛ 5000 sɔrɔ 15000 an b'a fɔ ma bon directement o b'a essayer ko bon ko an b'o d'i ma i ka kɛ podium ye pour que denmisɛnnin caman ka se ka i filɛ cogoya min na m'a faamu mais concert fɔlɔ in ta Balazan na olu ye Balazan gérant y'an wele donc ani ale bɛnna cachet la ale y'an ka cachet an n'ale confirmation sɔrɔ donc a ye concert fɔlɔ kɛ yen nɔ o concert fɔlɔ in yɛrɛ la vraiment an ye gɛlɛyaba sɔrɔ parce que a y'an wele yɔrɔ min na yɔrɔ in dɔgɔyara trop yɔrɔ dɔgɔyara yɔrɔ fara jama na et puis tike tilala ka to mɔgɔ bolo u jɔlen don da la bon et puis a camanba de tun ye denmisɛnninw ye bon vraiment ne yɛrɛ a décidé tɛ concert kɛ yen tugun parce que ala kɔfɛ a ye wele tuguni an ka taa an bɛ yɔrɔ dɔ aménager n ko bon ko ni yɔrɔ aménager problème t'a la mais nin togo in na tan kɔni i ye ne wele yɔrɔ min na vraiment yɔrɔ ne tɛna se ka wele bila n ka fan ma k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen parce que yɔrɔ in dɔgɔyara parce que a don yɛrɛ denmisɛnnin baden a concert kɔfɛ u taara ne ma parce que an ye tigi ta an ma se ka don an ka tigi wari sara kulonkɛ ɲɔgɔnninw bon wari bɛ mun bɛ tigiw ka wari kɛmɛ fila dili dɔw ma ka kɛmɛ dili dɔw ma vraiment o kɔni kɔfɛ yɛrɛ o ye dɔ wɛrɛ fara n ka sanga kan parce que dɔ bɔra n ka boss dɔ bɛ yen Kamaraga ale bɔra o kalama a bɛ Faransi ale bɔra o kalama a ye n wele ko bon ko denmisɛnnin joli seginna n'a ka tigi ye bon n ko vraiment n ko m'a jate vraiment a ye geste mun kɛ o kɛra la ɲɛna a ma se k'o fɔ vraiment donc o kɔfɛ ni brigadier ye concert filanan organisé Jalakɔrɔji Sinimaso la vraiment o concert in fɛnɛ an bɛ se ka Ala tanu donc o concert in kɛra réussite dan ye bon o yɛrɛ kɔfɛ n ma concert de k'o fɔlɔ donc nin bɛna kɛ concert sabanan de sisan seli dugujɛ dɔrɔn ni Ala na kira sɔnna et puis fanu yɛrɛ ka réclamation de y'a to an y'a bila seli dugujɛ la parce que an tun b'a fɛ ka bila kɔfɛla la mais u ko non k'u presselen don donc nous précisons nous avons à olu de kama mun ka olu an b'o de d'u ma voilà donc o de la an y'a bila seli dugujɛ la ok i ye da maga concert fila la mɔgɔ tɛna concert organisation kuma kɔni f'i ɲɛna mais i b'a fɛ ka na di différence jumɛn o la parce que ko yɔrɔ in concert fɔlɔ de bɛna kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ i bɛ yɔrɔ in dɔn i n'i ka staff bɛ yɔrɔ in dɔn a b'a kɛ mais a b'a fɛ ka na ni kokura jumɛn de ko yira mɔgɔ la en même temps i kɛlen don ka mun fana préparer ka d'u ma concert in don u tɛmɛna fila min na o ni nin kana kɛ kelen ye bon effectivement y'a fɔ cogoya min na nin concert in na ni Ala sɔnna an bɛna différence ba de don ani kɔrɔlen cɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an fɛ yen an ka yɔrɔ concertw a kumaw ka ca dɔɔni mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ degun sɔrɔ dondaw la u bɛ degun sɔrɔ tigɛko la bon vraiment an kɛlen don ka disposition camanba ta mun b'a to fanu yɛrɛ tɛna sɛgɛn concert ko in na bon a don fɛnɛ a kɔnɔna la fɛnɛ an kɛlen don ka ko caman labɛn an tɛna fanga m'an da don bɛɛ la mais a su fɛ ni mɔgɔ sera kɛnɛ kan u bɛna ye k'a fɔ vraiment différence donna k'o tagacogo la parce que hali n'i y'a ye EP in kɔnɔna la an ye son qualité minnu bɔ vraiment depuis EP in yɛrɛ bilara fanu ye concert programmé ka sɔrɔ concert réclamé ka sɔrɔ ne ma fɛn fɔ bon directement o b'a yɛrɛ k'a fɔ EP baarakɛla la donc an ka essayer an ka résultat lajɛ sisan donc o de bɛ an bila concert in organisé la ni Ala sɔnna. ok bibi na sa minnu bɛ k'i layɛ nin wagati na bɛɛ b'a dɔn seli don dugusɛjɛ o de ye concert ye donc tigi ko ni quartier ko fana na i bɛ se k'i da don o la o bɛ sɔrɔ cogoya min fana na. bon tigi ni quartier la o bɛ sɔrɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ tigi côté la il bɛ se ka manager wele SDS communication Sidi Jalo de Safo donc ale ka numéro 72 75 04 37 donc n'i m'o sɔrɔ i bɛ se ka 77 05 51 78 donc n'i ye numéro fila wele a ka ca Ala fɛ i bɛ tɛgɛ sɔrɔ nɔgɔya la ni Ala sɔnna. donc wari fana bɛ se k'i da mɔgɔ la quartier ni tigi ko bien. ouais bon tigi o ye 500 ye quartier o ye 1000 francs voilà ka kɛɲɛ ni yɔrɔ yɛrɛ position ye an y'a essayer ka ko nɔgɔya dɔɔni parce que i b'a dɔn an kanubaga tila bɛɛ ye denmisɛnninw ye donc o de la an ye a nɔgɔya ta pour que u bɛɛ bɛ se ka taga cogoya min na. mais concert in don fana i kɛlen don ka baara bila wele bila i baarakɛ ɲɔgɔn dɔw ma ou bien soit i kɛlen de fana bɛna jama la nisɔndiya a don su. ouais bon i b'a dɔn mɔgɔ kelen ko man di parce que en tant que i ye ko organiser donc i bɛ jija cogoya bɛɛ la i ka wele bila i tɔɲɔgɔnw ma donc a ka jɛ a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ comme d'habitude podium bɛ kɛ cogoya min na donc an kɛlen don ka wele bila an tɔɲɔgɔn caman ma donc u ka na an ka jɛ an ka tulo in kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni ne y'a organiser mais ne ta tɛ ne kɛlen don k'a kɛ
kɛ safo bɛɛ de ta ye MC fɛn o fɛn bɛ safo kɔ kan concert in bɛ bɛɛ ka bila la ni ala sɔnna wele kɔni bilalen don bɛɛ lajɛlen ma MC bɛɛ lajɛlen ma comédien bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn ni sera k'i yɛrɛ sɔrɔ safo ni ala sɔnna i tɛna nimisa i tɛgɛ kun fɛnɛ na oui ok LCF donc ma figi ɲininka a ye da maga concert ko kuma ni fɛnw na donc n'a y'a sɔrɔ min fana b'i bolo ka fara nin ko in kan sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ i fana bɛ se k'o fana fɔ bon an ka sɔn laban minnu fana b'aw bolo bon sɔnkura yɛrɛ kan ka bila samedi le 2 an bɛna sɔnkura bila titre sanayɛlɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min m'a abonné i bɛ se ka taa an ka YouTube kan i bɛ LGF officiel taper tu vas voir notre chaîne YouTube i abonné i bɛ notification activer sɔnni ka taa sanayɛlɛ fana kɔrɔ sanayɛlɛ a écouter dɔrɔn bamanankan de ka gɛlɛn dɔɔnin ma mais n'i yɛrɛ y'a mɛn dɔrɔn sanayɛlɛ ka yɛlɛn quoi mun ni kɔrɔlen tɛ kelen level bɛ voilà an bɛ ka bɔ level dɔ la ka taa level dɔ la bi ni kunu tɛ kelen quoi hali n'i y'an ka sɔnw lamɛn i b'a dɔn n'i y'an ka kunu sɔn lamɛn ka bi sɔn lamɛn i b'a dɔn falen yɛrɛ donna hali an ka production falen donna a la hali studio dɔw b'an wele karisa a ka d'an ye k'aw produit mais i b'a dɔn nous sommes des artistes professionnels même si hali n'an tɛ star ye a ka d'anw ye ka projet pro de kɛ quoi i ma bon kunu ni bi tɛ kunu an yɛrɛ hali wa kelen studio yɛrɛ an ka se yen baara kun don i ma bɔ n'a fɔra sisan non falen donna kow la mais ni son in bilara n'i tagara n'i y'a lamɛn tu vas voir i b'a dɔn k'a fɔ sanayɛlɛn don sanayɛlɛn don bon o bɛ yen ani concert bɛ yen concert mana tɛmɛ clip bɛ yen i ma bon clip la an mago bɛ dɛmɛ dɔw la mago bɛ aide financière dɔw la pour que an bɛ se k'a tɔ kɛ sinon clip presque a yɛrɛ a tɔ man jan tuguni quoi i ma mais i tɛ se ka clip ko lankolon fana kɛ ten a man ɲi quoi donc an mago bɛ aide financière dɔw la clip ko la ani seli don dɔrɔn mɔgɔ ka bɔ seli don dɔrɔn bɔ dɔrɔn n'i ye mun ok mais jamukan in fana tɛ se ka kuncɛ ka laban freestyle min ka di yɛrɛ i bɛ freestyle dɔ kɛ pour que an ka bɔ quoi non freestyle voilà ok y a pas de souci caman bɛ ma wula dibi la mais ni sɔn mɛ n'u bɔ fili la terikɛ kɔrɔ bɛ miiri la ale tun bolo ko mɛnna to dibi la tapasi tɛ an natɔla de don n'i y'a mɛn bi n ko ala de don cɛ yiri dɔ siri n ka sansi ka jigin mama ko ne manden i cɛ siri an fitinin kun tɛ sɔn mɔgɔ ta ma sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ de tora anw na u bɛ ka fɔ kan tɛ ka ye mɛ kuma bɛɛ an ka sɔn de bɛ ka se ok foba t'a la ala ka seli don yira an na pour que a ka concert la ok Basco voilà i ka kumakan laban en même temps n'i b'a fɛ ka min fana fara kan seli don dugusɛjɛ mɔgɔ ka bɔ ka t'i soutenir en même temps n'i bɛ se ka folikan laban en même temps n'i ka freestyle ok y a pas de problème donc min ka kumakan laban ni Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ donc ka taa animateur la fɔ a dugumana aw bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a ye an bɛ bi grâce à vous même donc an b'aw fo la kosɛbɛ kosɛbɛ o kumajan kɔni tɛ ne fɛ ne bɛ wele bila an ka fanu ma dɔrɔn seli dugujɛ dɔrɔn a y'a ka selimafiniw don donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ safo centre culturel la donc n'an sera yen mun mana bɔ yen o bɛ lakale donc kuma caman kɔni tɛ ne fɛ n bɛ n ka fani bɛɛ wele dɔrɔn seli dugujɛ an ka kunsi safo ma ni ala sɔnna bon freestyle ok dugu tɛ ta ni denmisɛnw tɛ jamana tɛ ta ni denmisɛnw tɛ sigi tɛ kɛ ni denmisɛnw tɛ wa denmisɛnw ka sini jɔyɔrɔ bɛ ne la dugu tɛ ta ni denmisɛnw tɛ jamana tɛ ta ni denmisɛnw tɛ sigi tɛ kɛ ni denmisɛnw tɛ wa denmisɛnw ka sini jɔyɔrɔ bɛ ne la denmisɛn tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ de b'i yɛrɛ tiɲɛ kalo 9 ka cɛ o tɛ tile 9 walima a ɲɛji cɛ siniɲɛsigi e de ye dusu ta ka mɔnɛ bɔ i ka wuli ka baara kɛ i ka wuli ka baara kɛ fa ta ba ta yɛrɛ ta de ɲɔgɔn tɛ min ni jujɔngɔ cɛ i labanko bi kama na a kana ɲɛne jujɔngɔ sinon bɛ kɛ dɔnbaga la fili ye ok ala ka seli don dugusɛjɛ yira an na pour que an ka taa concert fana fa wa i ka kumakan laban n'i tun b'a fɛ ka min fara kan bon mais mɔgɔ mɔgɔ ye ne dɛmɛ depuis a daminɛna fo bi depuis n donna rap la fo bi i ye n kanu i bɛ Mali la o i tɛ Mali la o Ivoirien i ye Ivoirien de i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni ka di i ye i yɛrɛ ka di n ye n bɛ foli k'i ye bon n da tɛ se ka maga bɛɛ tɔgɔ la an ka concert a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ
caman a ka jan caman na compliqué len don a ma nɔgɔn mais ni sera jelibugu fe la numéro min bɛ affiche duguma o wele n'i y'o wele mɔgɔ bɛ na ka n'i kunbɛn a banna i bɛ tɛmɛ i k'i connecté len to a bɛ se ka d'i ma heure bɛɛ a tɛ jɔ. ok merci beaucoup donc ka foli di i yɛrɛ ma i tɔ kelen ma se plateau sanfɛ ko yira mɔgɔ la aw mɔgɔ fila de don a ka groupe tɔgɔ ye LGF dɔ ye kelen na plateau sanfɛ ka sababu kɛ dɔ ye ale ma se ka na plateau sanfɛ ka foli di i yɛrɛ ma selidenw fana bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a kɛlen don ka concert belebeleba da wele da mɔgɔ kan en même temps ni mɔgɔ mɔgɔ b'a ka produit la ka taa LGF officiel la o b'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc k'i fo i ka déplacement na ka tila ka général Basco fana fo ka bɔ fo Safo seli don dugusɛjɛ fana an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Safo i ka concert belebele la en même temps ni mɔgɔ mɔgɔ b'i ka produit la i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na n'o taara Sidi Jalo de Safo la o b'i ka son sɔrɔ o b'i ka formation sɔrɔ en même temps général Basco officiel fana i ka fɛn caman b'i sɔrɔ la donc k'i fana fo i ka déplacement na donc a yira la k'a fɔ minnu bɛ ka Actuel Media la nin wagati na a ka émission Faso Rap la an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ɲɛna ko Faso Rap sigi kun ye nin ka se ka artiste wele ka na plateau sanfɛ min b'u kun n'u kan cɛ u ka se k'o ɲɛfɔ baara minnu b'u bolo baara minnu kɛ degun minnu bɛ baara in kɔnɔ u bɛ se ka dɛmɛ fana sɔrɔ cogoya min na u k'u da mɔgɔ la donc k'a ɲini a fɛ a ka taa ninnu fana ka page suivre u bɛ baara kɛ cogoya min na u b'a kɛ aw de kama mais n'a fana taara u ka page suivre u ka tila u ka fɛnw partager ni Ala sɔnna a bɛ dɔ fara u ka courage kan a bɛ dɔ fara u ka yetaw ni fɛnw kan donc o de kama an b'a ɲini kuma bɛɛ lajɛlen na k'u wele ka na plateau sanfɛ an ka jɛ an ka masala ɲɔgɔn fɛ u k'u hakilinatɔ di pour que aw fana bɛ se k'o faamuya cogoya min na maa yira la fana k'a fɔ ko Actuel Media fɛnw fana bɔlɔlɔ sanfɛ i n'a fɔ Actuel Media n'i taara i b'a sɛbɛn Actuel Media o ye Facebook ye YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ Faso Rap sanfɛ Actuel Media la.